السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم SVT. فيديو اليوم سنخصصه للإجابة على أسئلة الفرد محروس الثاني الخاص بالثاني إعدادي دولي. Donc premièrement, la restitution des connaissances, استرداد المعارف. Complétez le schéma ci-dessous en utilisant les termes suivants: camp volcanique, chambre magmatique, cratère, cheminée principale. سنملأ الوثيقة التالية باستعمال هذه المصطلحات: مخروط بركاني، غرفة صهارية، فوهة، مدخنة رئيسية. إذن هنا في باطن الأرض en profondeur نجد الغرفة الصهارية la chambre magmatique، تسمى أيضا بالخزان الصهاري réservoir magmatique، chambre magmatique ولا réservoir magmatique. ثم la cheminée principale، هاد la cassure verticale، هاد الكسر هذا العمودي كيتسمى la cheminée المدخنة. هاد العنصر كامل كيتسمى مخروط بركاني كون فولكانيك. هنا غنكتبو chambre magmatique، هنا cheminée، هنايا كون فولكانيك. وهاد الفتحة اللي كتخرج منها القذائف البركانية، هاد الفتحة كنسميوها فوهة cratère. La deuxième question: répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Le volcanisme des rifts médio-océaniques est du type effusif. البراكين المميزة للتروة المحيطية هي براكين انسكابية. Donc la réponse est vrai، لأن البراكين التي توجد في مناطق التروة هي براكين انسكابية. Donc le volcanisme des rifts médio-océaniques est du type effusif. Le volcanisme des zones de subduction est du type effusif. البراكين المميزة أو البركانية في مناطق التمر هي بركانية انسكابية وتتميز ببراكين انسكابية. Donc la réponse est faux. Donc dans les zones de subduction on trouve des volcans explosifs. في مناطق التمر نجد براكين انفجارية. Donc le volcanisme des zones de subduction est du type explosif. Les roches plutoniques se refroidissent en surface. الصخور البلوتونية تتبرد في سطح الأرض. Vrai ou faux? Donc c'est faux، لأنه les roches plutoniques ils se refroidissent en profondeur. Donc faux، لأن الصخور البلوتونية تتبرد في باطن الأرض وليس في سطح الأرض. Le basalte est une roche volcanique. البازالت صخرة بركانية. Donc c'est vrai، le basalte est une roche volcanique. La question 3: définir les termes suivants: le magma, la lave. ما هو تعريف المagma؟ Le magma est un mélange de roches en fusion, des gaz et de vapeur d'eau. الصهارة هي خليط من الصخور المنصهرة والغازات وبخار الماء. Sa température peut atteindre 1200 Celsius. درجة حرارتها قد تصل إلى 1200 درجة. La lave, اللافا. Donc la lave c'est le magma dépourvu du gaz. اللافا هي الصهارة تفتقر للغازات، هي الصهارة ناقص الغازات. La lave c'est le magma moins les gaz. La question 4, reliée par une flèche. Donc chaque terme du groupe 1 avec les termes du groupe 2. Discontinuité de Gutenberg. انقطاع Gutenberg. Donc elle sépare le manteau et le noyau. La discontinuité c'est une limite qui sépare deux couches du globe terrestre. الانقطاع هو عبارة عن حد فاصل أو منطقة فاصلة بين طبقتين من طبقات الكرة الأرضية. La discontinuité c'est une limite entre deux couches ou bien deux enveloppes du globe terrestre. عندنا la discontinuité de Gutenberg اللي كاينة في 2900 كيلومتر. Donc elle sépare le manteau du noyau. La discontinuité de Moho c'est une discontinuité qui limite la croûte terrestre du manteau. هي عبارة عن منطقة تفصل القشرة الأرضية على الرداء وتوجد في عمق 30 كيلومتر. La discontinuité du Lyman c'est une discontinuité qui limite le noyau et la graine. يعني
هي عبارة عن منطقة تفصل النواة الخارجية عن النواة الداخلية. raisonnement scientifique et communication écrite graphique. فيما يخص الاستدلال العلمي والتواصل البياني. التمرين الأول, le document 1 représente la partie supérieure du globe terrestre. Donc on a deux zones, la zone B et la zone A. La première question, nommez les zones indiquées par les lettres A et B. نغنسميو هاد la zone وهاد l'autre zone, la zone A et la zone B. Donc la zone A, c'est la zone de subduction, هي مناطق التمر. نقول تمر الشيء يعني دفنه. كنلاحظوا هنا بأنه كاينة une plaque océanique qui s'enfonce sous la plaque continentale. صفيحة محيطية تنغرز تحت صفيحة قارية. هاد المنطقة كتسمى zone de subduction. وهنا dans les zones d'écartement de divergence هاد المنطقة كتسمى la dorsale. Donc la zone P c'est la zone de divergence, مناطق التباعد, d'écartement, la zone d'écartement اللي هي la dorsale, et la zone A c'est la zone de convergence ou bien la zone de subduction. غنسميو هادي la zone de subduction وهادي la dorsale médio-océanique. Déterminer les types de volcans qu'on trouve dans les deux zones. إذن ما هي البراكين التي نجد في المنطقة B وما هي البراكين المميزة للمناطق A. في المنطقة B هنا مناطق تباعد نجد البراكين الانسكابية, les volcans effusifs. Alors qu'au niveau des zones A, au niveau des zones de subduction, on trouve les volcans explosifs كنلقاو البراكين الانفجارية. Grand 2, le document 2 représente une lame mince d'une roche magmatique de la zone B. إذن هاد لا لام, هاد الصفيحة كتبين لينا هي صفيحة لصخرة صهارية توجد في المنطقة B, توجد في مناطق التيروا dans la zone de dorsale médio-océanique. La première question, nommer la roche. شنو سميت هاد لا روش؟ نشوفو لي مينيرو اللي كاينين فيها. غنلقاو كاين الفيلدسبات, بيروكسين, لوليفين اي بات فيتروز, عجين زجاجي. ونحن نعلم بأن الصخرة اللي فيها هاد المكونات اللي فيها لوليفين, بيروكسين, فيلدسبات اي بات فيتروز هي بطبيعة الحال بازالت, البازالت, وهي الصخور المميزة للتيروا لا دورسال. Déterminez en justifiant votre réponse le type de cristallisation de la roche X. شنو هو نوع التبلور ديال هاد الصخرة؟ لو تيب دو كريستاليزاسيون. كنشوفو بأنه هاد الصخرة ماشي كلها التبلورات. عندنا معادن اللي هما معادن الفيلدسبات, بيروكسين ولوليفين, ولكن عندنا عجين زجاجي اللي هو مادة غير متبلورة, وبالتالي هاد لا كريستاليزاسيون هي كريستاليزاسيون انكومبليت, تبلور غير كامل. علاش؟ لأنه كاينة لا بات فيتروز. دونك إلا بغينا نعطيو الجواب en justifiant notre réponse, نقولو بأنه la présence de la pâte filtreuse indique que la cristallisation est incomplète. La roche X est-il plutonique ou volcanique? Donc بطبيعة الحال la roche X اللي هي le basalte se refroidit en surface, donc elle est volcanique. C'est une roche volcanique. Donc فيما يخص التمرين الثاني, l'exercice 2, le document ci-contre représente le graphique de la variation des ondes sismiques en fonction de la profondeur de la Terre. إذن هاد المبيان يبين تغير سرعة الموجات S و P بدلالة العمق. La variation de la vitesse des ondes S et P en fonction de la profondeur. Première question, à partir du graphique, complétez le tableau suivant. إذا انطلاقا من هاد المنحنيين غنملؤوا الجدول. Donc déterminer la vitesse des ondes S et les ondes P à la surface 0 km. غنجيو ل 0 km ونشوفوا شحال la vitesse des ondes S. كنديروا la projection verticale حتى كيوقع التقاطع مع المنحنى, لأن التقاطع مع المنحنى في la vitesse 3. Donc عندنا la vitesse 3 km par seconde pour les ondes S. Pour les ondes P, la même chose. كنجيو la profondeur 0, كنديرو الإسقاط العمودي, la projection verticale jusqu'à l'intersection avec la courbe P,
وكنلقاو هنايا la vitesse c'est 5 km par seconde. Pour la profondeur 2000 كنجيو نقلبو على la profondeur 2000 هي هادي كنديرو la projection verticale إسقاط العمودي jusqu'à l'intersection avec la courbe de la vitesse des ondes S. هنا حتى كيوقع التقاطع مع المنحنى وكنعاود نديرو la projection verticale sur l'axe des ordonnées اللي هو ديال la vitesse. إذا ملي كنلقاو نقطة التقاطع هنا كنعاودو نديرو إسقاط عمودي على محور الأراتيف حتى كنلقاو لا فيتيس اللي هي هادي 7 كيلومتر باغ سكوند. هنا 5 هنا هاد لو تيغي لاخر 6 وهنا 7 دونك 7 كيلومتر باغ seconde. Pour les ondes P, la vitesse des ondes P au niveau de la profondeur 2000. Donc, quand j'ai 2000, on fait la projection verticale jusqu'à l'intersection avec la courbe P. On fait ensuite la projection sur l'axe des ordonnées. Donc, on dit l'isqat l'amodi. C'est la vitesse, donc à peu près 14 km par seconde. Donc au niveau de la profondeur 3500, pour les ondes S, donc on fait la projection. Donc ma l'intersection mais les ondes S, les ondes S, elles se propagent uniquement dans les milieux solides. Ma les milieux liquides. À ce niveau-là, on a le noyau externe. Le noyau externe il est liquide. Donc les ondes S, elles ne se propagent pas dans le noyau externe. Donc ma نخليو هنا واحد لو تيري يعني ما كايناش لا فيتيس. Pour les ondes P, donc on fait la projection verticale حتى كنلقاو التقاطع هنايا ونعاودو نديرو الاسقاط على محور الاراتيب كنلقاو à peu près 9 km par seconde. La question suivante, les changements de vitesse des ondes permettent de subdiviser la Terre en plusieurs enveloppes essentielles. Complétez le schéma sur le document en déterminant ces enveloppes. Dans la variation de la vitesse, les changements de la vitesse, التغيرات في السرعة يمكننا أن نحددو أغلفة الكرة الأرضية 4 ديال الأغلفة أساسية. Donc la première couche c'est la graine, la deuxième couche c'est le noyau externe, la troisième couche c'est le manteau et la quatrième couche c'est la croûte terrestre. Très bien. هنا هاد الطبقة 3 اللي هي لو مونتو ممكن نقسموها لثلاث مكونات: le manteau inférieur, la sténosphère et le manteau supérieur. وقلنا بأنه la croûte plus la partie supérieure du manteau supérieur constitue ce qu'on appelle la lithosphère, الغلاف الصخري ولا la plaque lithosphérique الصفيحة الصخرية. Donc إلى هنا انتهى تصحيحنا لفرض اليوم. حظ موفق للجميع وإلى فيديو جديد إن شاء الله تعالى.